hanyuma agasanga igitoro kitari kuri niba ntawe rero yatekereje ko gatoya ingabo bibaza ko hari iyindi mpamvu nyamukuru babonye ko ahagurukije umuntu wa mbere yagize icyiyumviro cyo gukurikirana abana batubwiye uruhe rwego batubwiye hariho n'ubundi batubwiye hariya hirya ubona ukoresha ngaha ntibaza ko bagira mu kirundi icyongereza baraciga nk'ibyigwa mu bindi mugabe ibindi byigwa babyiga mu gifaransa icyongereza igiswahili n'ikirundi ibindi babyiga mu gifaransa akarimbo kaba kavugamo yuko nk'uko bisanzwe umuntu wese asenga akwiye kugira urukundo rw'Imana yadukunze ikatwitangira kumusaba kugira ngo icungure ibyaha byacu kandi tukabonamo yuko dutegerezwa kugira imbabazi nacyo kiri mu bintu twebwe abasenga bategerezwa kugira kugira ngo bashikire ukugoroka kw'Imana. Rero ntarandiriye reka tuje karirimba. Ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour, oui l'amour triomphe encore. Oh, qu'il love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il love, je marche dans son amour. Je fais le droit de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veille sur ma bouche. Je veux marcher comme tu en marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand il t'est donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la fois, oh qui marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh qui marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking low, je marche dans son amour. Walking low, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Miséricorde, triomphe du jugement. Marche dans l'amour, quel que soit le
umengo hereje ku kaburu baraduhereye abantu bandi baze ngaho imbere batuganirire ngo l'histoire d'un ancien enfant uyu munsi nyirabarakuze urumva ko akajwi kariho Chers invités, parents, éducateurs et chers camarades, bon après-midi. Nous, et moi, Pierre Wamaholo, sommes ici devant vous pour vous présenter ce que nous avons préparé pendant notre vacances. En fait, nous avons préparé une histoire intitulée qui s'appelle L'histoire d'un ancien enfant. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ma camarade Pépinès qui va vous expliquer cette histoire en résumé dans la langue maternelle. nk'uko mubyumvise nashaka kubabwira mu kirimi cy'ikirundi gasigura umwana yabwiye umubyeyi wiwe imyifato n'imigenzo myiza yigiye ku mubyeyi wiwe mu gihe yari akiri muto ndetse n'ibyo yigiye ku bantu bavuze yabimbwiye mu turerero twinshi umugabo yagiye asigura kamwe kose icyo kamwigishije ko yamenye akamaro ko gusenga akamaro ko kwicisha bugufi imbere y'abantu nuko umubyeyi akwiye gushyigikira umwana wiwe mu gikorwa akora nubwo aba ari toya yuko afata abantu mu rugezo rumwe wese akabafata cyo kimwe atarenze kureba n'ikintu na kimwe aramubwira yuko yamwigiye ko ingeso nziza ingene yifata neza ndabatumiye kudutega yombi mukumvirize mu rurimi rw'igifaransa murakoze quand tu pensais que je ne me regardais pas je t'ai vu contempler mon premier tableau et l'accrocher au mur et j'ai voulu immédiatement en peindre l'autre. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu mourir en chat et rat, et j'ai appris qu'il était bon d'être gentil avec les animaux. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai entendu dire une prière et j'ai compris qu'il y avait un Dieu et je peux parler et j'ai appris à faire confiance en Dieu. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu préparer un repas et l'apporter à un ami malade. Alors, j'ai appris que nous devons nous tous nous entraider pour prendre soin les uns des autres. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu donner de ton temps et de ton argent pour aider les gens qui n'auraient pas rien. Et j'ai appris que ceux qui ont des choses devraient donner à ceux qui n'en ont pas. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu prendre soin de notre maison, de tout le monde dedans, et moi j'ai appris que nous devons prendre soin de ce qui est à notre disposition. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu comment tu gérais tes responsabilités et même quand tu ne te sentais pas bien. Et j'ai appris que je devais être responsable quand je serai grand. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu des larmes sortir de tes yeux. Et j'ai appris que parfois ça fait mal, mais c'est bien de pleurer. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu te soucier de moi et que tu voulais que je sois tout ce que je pouvais être. Et quand tu penses que je ne regardais pas, j'ai appris la plupart des leçons de la vie que j'ai besoin de savoir pour être une personne bonne et productive quand je serai grand. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu prendre tout le monde de la même manière et sans aucune considération.
et j'ai compris que l'équité est une grande valeur. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu un voisin t'injurier et que tu restais sans m'en dire. Et j'ai appris que je devrais être tolérante même devant l'injustice. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu papa rentrer tard et te violenter. Et j'ai appris que toutes les mamans sont toujours malheureuses. Quand tu penses que je ne regardais pas, je t'ai vu le fixer dans les yeux, tout en regardant en silence. Mais le lendemain, je vous ai entendu poser ça en mots et j'ai compris qu'il faut choisir un bon moment pour que chacun. Quand tu pensais que je ne regardais pas, je t'ai vu prier pour mon grand frère et j'ai cru que tu étais moralement fatigué. Et quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu mon frère changer, te demander pardon. Et j'ai compris que la prière a une grande puissance. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu un pâtre donner un livre à un riche tout en basculant un homme pauvre. Et j'ai pensé qu'un pauvre n'a pas le droit d'entrer dans une voiture. Et quand tu penses que je ne regardais pas, j'ai vu un autre prendre le pauvre et j'ai finalement compris que même le pauvre mérite sa propre dignité. Quand tu pensais que je ne regardais pas, j'ai regardé et j'ai voulu dire merci pour toutes choses, mais j'ai vu que tu pensais que je ne regardais pas. Ababyeyi bacu dukunda mwami mwirinda ku majambo muvuga inyifato mugira n'ibikorwa mukora mwibaza ngo abana banyu ntibababona ibyo mukora nibyo byinjira muri bate zacu bikazohinduka inyifato n'imigenzo zacu tumaze gukura. Murakoze. Chers parents, faites attention. Chers parents, faites attention que vous faites croire que nous, vos enfants, nous ne vous observons pas, mais chers parents, faites attention à vos réactions, vos gestes et vos actes, que vous faites croire que nous, vos enfants, nous ne vous observons pas. Mais ces enregistrements que vous faites, ce sont ces enregistrements faites attention à vos réactions, vos gestes et vos actes, que vous faites croire que nous, vos enfants, nous ne vous observons pas. Nous enregistrons tout ce que vous faites. Ce sont ces enregistrements qui deviendront nos habitudes et détermineront plus tard nos caractères. Nous vous remercions. Chers parents, chers invités, et mes frères et sœurs, bon après-midi. Je suis ici devant vous pour vous présenter mon poème qui s'intitule « Quand enfin je brille ». Tu n'es pas assez grand, te disent-ils, alors que tu n'es pas paysan, tu restes au bout du fil. Les petits sont gênants mais savent battre des cils. Je me débrouille. Non, laisse faire les grands et petits. Dis-moi, dis non. Assez car je fais qu'enfin je brille. Il ne faut pas être grand pour être allicient. On peut avoir 2 ans et être courissant quand on est tous rôtissants. Pourquoi aller loin? Quand Janine à 12 ans était chanteuse, alors pourquoi pas moi? Laisse-moi être rêveuse, car je sais qu'un jour nous serons des étoiles merveilleuses. Pourquoi pas nous? Laisse-nous si nous faire
sous une nouvelle forme et renaître en centre de la scène apparaître. Nous sommes des littéraires endormis, docteurs et acteurs. Nous sommes aussi rêveurs. Pas cela seulement, nous sommes pareils aux scouts, toujours près des meneurs. L'âge n'est qu'un rôle dans le théâtre du monde. Le jeune sauvait le vieux. Les vieux plus jeunes et tous meurent de n'avoir pas été. À la fin, ce n'est pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Nous sommes la clé de la réussite et sachez que perdre, ce n'est pas votre choix. Nous préférons être experts et avoir des coupes sur nos étagères. Le succès nous habite, à nous de le déceler. On a des vues. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une aide, when we know that dream is possible. Merci. Umuntu akuze avuga icyifuzo yari afise akiri umwana muto cyo guhindura isi. Abyihweje yasanze atabyobishobora, aca yiyumvira ko yohindura abantu bo mu gihugu ciwe. Naho nyene yasanze atabyobishobora, aca yibaza ko yohindura abantu bavana mu gisagara. Navyo nyene asanga ntabyoshobora, yaciye afata ingingo ko yohindura abo mu rugo rwiwe, navyo nyene biramunaniye. Amaze gusaza yarihweje asanga ico yoshobora conyene ni ukwihindura we nyene. Ico akibonye yasanze ariho yoshobora kubera akarorero umuryango wiwe ukabera akarorero igisagara ciwe, igisagara ikabera akarorero igihugu cose, igihugu cose ikabera akarorero ibindi bihugu vyo kw'isi, maze gutyo isi yose igashobora kuronka ingene yohinduka. Mwakoze dukurikire mwene wacu yabitubwiye mu kirimi c'igifaransa. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Mais j'ai trouvé qu'il était difficile de changer le monde. Par après, j'ai découvert que je ne pouvais pas changer ma nation. J'ai commencé de me concentrer sur ma vie. Mais malheureusement, je ne pouvais pas changer la vie. En tant qu'homme plus âgé, j'ai essayé de changer ma famille. Maintenant, j'ai homme que je suis. J'ai réalisé que la seule chose que je peux changer, c'est moi-même. Ainsi, je réalise que si j'avais changé moi-même, depuis lors, j'aurais pu avoir un impact sur ma famille. Ma famille et moi aurions pu avoir un impact sur notre ville. Et l'impact de la ville aurait pu changer la nation. Et finalement, la nation aurait pu en effet pour changer le monde. À bon entendeur, salut. Naringira ndababwiye ibintu bituma abanyafrika ku bintu bijyanye na Afurika d'abord. Mu gifaransa. Un peuple, pour se construire, se fonde sur 6 principes fondamentaux, à savoir ses théories, sa culture, son idéologie, son paradigme, ses concepts, son histoire. C'est ça qui fait en sorte que même après 10 000 ans, le chinois reste chinois, l'indien reste indien, l'arabe reste arabe, l'occidental reste occidental. Ils le sont par leur culture, par leur spiritualité, par leur langue, par leur tradition, par leur théorie, par leurs croyances,
par leurs ancêtres à qui ils s'y attachent et célèbrent. Quant à nous Africains, en 500 ans seulement, nous sommes devenus arabes, occidentaux, chinois, indiens. On veut vivre dans la peau de tout le monde, sauf dans notre propre peau. Notre culture s'opère, nos traditions disparaissent, nos langues meurent, notre histoire est falsifiée, notre spiritualité est diabolisée. Nous avons perdu notre racine, nous avons perdu notre identité. Cette pauvreté d'esprit contribue à nous rendre financièrement pauvres. Nous sommes égarés. Égarés physiquement, égarés psychologiquement, égarés intellectuellement, égarés culturellement, égarés économiquement. Nos dirigeants sont égarés, nos intellectuels sont égarés, nos parents sont égarés, les enseignants sont égarés, le peuple est égaré. Qui va alors nous sauver? L'Afrique a besoin d'un sauveur, d'un héros. Cet héros, c'est toi. Ce texte peut être imprimé et collé dans la chambre des enfants africains. Ils doivent toujours qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une mission sur cette terre. umunsi mukuru wacu banyakubahwa bavyeyi namwe barezi ndatanze mwaramutse nkuko mubona mpagaze ngaha amazina yanje nitwa Upendo Sion ariko mpagaze ngaha kubw'abanyeshure bose twahawe inyigisho muri iyi minsi tumaze mu ruhuko. Sindi bubicishe menshi ariko hari icyo nagomba kubabaza. Hari uvuye ngaha atubwiye yuko Afrika ikeneye umusovera. Ijambo rirakoze ku mutima, sinzi ko mwese je ryankoze ku mutima ku buryo numvise ingingo zanje zose zinyemeje ko nanjye ndi uwo musovera Afrika ishaka. Kandi nk'uko mpagaze nserukira twebwe twese twahawe ibyo byigwa turi umwe ko nabyumvisemo nawe niko babyumvise. Rero nk'uko umubyeyi wacu yari yabivuze kare, ibi biryoshye gusumba yaho twofata indege tukaja gutembera mu bindi bihugu. Ibi bidusumbira ibyiza byose byo ngaha ku isi kuba kumwe nawe, kubera yuko niko kandi. Rero ntavuze menshi, mu nkundire mbanze shimire ababyeyi bo baturekuye bakadukura muhira bakatubwira ati genda mwige, genda murondere ubumenyi kugira ngo mushobore kubaho nk'incabwenge. By'ukuri baraturekuye tutabona, tubona ko badutakariza umwanya kuko twavuga duti vakansi yageze ko tubotera, harageze yuko tuba turatembera hirya no hino, tuduge à l'intérieur, dutembere tubone igihugu. Ariko ibyo byose baratweretse bati hari icyiza kiruta ibindi, kandi baratweretse ko batubonera kure gusumba aho twebwe twibonera. Rero mu nkundire mufashe tubakomere amashyi ababyeyi bose batwitangije. Bivuye ku mutima kubera yuko uyu munsi turatanguye guhimbiza, turatanguye kubona uburyohe bw'ibyiza mwadushakiye. Ibi bidusubira kuja gutembera
kugira mu bagenzi bidusumbira kuja mu bintazi by'amarigara by'ukuri ishimwe ryacu rirengeseye mu mitima yacu rero mudukundire muryakire ubugira kabiri ndashimiye abigisha abarezi bitanze nta byinshi badusabye kubumvira no guca aho baducishije rero ku bw'ibyo kubera yuko harimo kwiyemeza guca aho baducishije mu kutabona kwacu baratwihanganiye twagiye ducumbagira biratugora kuja mu murongo mwiza dushakamo ariko uyu munsi tugomba twiyemeze imbere yanyu abavyeyi mwaturungitse abavyeyi mwitanze kino gikorwa kikahaba mwebwe bigisha abarezi mudushakira intumbero mudushakamo turayizi natwe uyu munsi tugire twiyemeze imbere yanyu turiyemeje yuko tugiye gushira umwete n'ishaka muri iki gikorwa kanatsinda yuko twanumvise ko iki gikorwa nta handi kigo kirakorwa ku isi atari ngaha ntidukekeranya rero yuko ari twebwe basovera ba Afurika ndetse n'isi yose rero ku bw'ibyo nubwo mubona mpagutse nga turi ingabo by'ukuri turi ingabo turabizi turi ingabo kandi tuzobishobora tuzoseruka mu makungu iki gikorwa kigere kure kuko umurongo mwiza mwaduciriye turatanguye kuwubona mwongeze ingufu natwe turi inyuma yanyu rero ubugira gatatu numva nobakengurukira cyane rwose kubera yuko muri rusangi burya umutumwe ntiwigira inama twese turakeneraniye mwebwe mwese rero mwagize icyo muterera muri kino gikorwa kugira ngo twebwe urwaruka dushobore kuba dufise ubumenyi bugeze aha mwumvise icyongereza ntikidutera ubwoba igifaransa ntikidutera ubwoba mu kanya turavuga igiswahili nacyo ntikidutera ubwoba ikirundi coco murabizi ni cyacu ntiturinda gucika twarakivukanye kiri mu maraso rero numva intumbero muduhamagarira kujamwo ariyo twese duhagurukiyemo muri bwa bumwe n'urukundo bituranga no gufashanya rero ndabakengurukiye cyane ariko kandi mbona umengo hari agacerere cyane sinzi ko ari ukunyoterwa twasanze twibagiye kubera nababwiye ko iki gikorwa kiturutira ibintu byose byo ngaha ku iyi si rero turabasabye imbabazi kubona twabicishije inyota ntabyo twamenye mu tubabarire ntabyo twamenye ariko ko ndabyibutse ntitubatebya ni aka kanya nyine murakoze cyane Tungependa tuaimbie wimbo unaoitwa Hakuna Matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa nyumbani kwetu, hakuna matata. Esta kwetu hakuna matata, nafasi pazuri hakuna matata, kaketi kwa salama hakuna matata.
Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Burundi kwetu, hakuna matata, keti kwa salama, hakuna matata. Watu wote hakuna matata, wakaribishwa hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Burundi wetu, hakuna matata. Burundi mwa Afrika, hakuna matata. Burundi pazuri, hakuna matata. Nchi yenye amani, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Burundi kwetu, hakuna matata. Burundi hakuna matata. Watu wote hakuna matata, wakaribishwa hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Nyinshi zo twe tuvuga mu Kirundi, mu Giswahili ni mzizi. Nyine guhuza n'inyicagizo n'agasozo, mu Giswahili ni kiambishi. Tuje kubabwira ukuntu ibyo bice, ukuntu byahuriye umunsi umwe ahantu bigatangura guharira, kimwe cyose kivuga ko ari cyo gikomeye kurusha ibindi. Ego hama rero akarimi ni twebwe, akanwa ni twebwe, ariko ururimi ni ibyo bice bine. Waheshimiwa mbalimbali mliopo katika ukumbi huu, waheshimiwa wageni waalikwa mlioweza kufika hapa, waheshimiwa wazazi wapendwa mliomo humu, waheshimiwa walimu mliojitoa kwa hali na mali kukufundisha, mabibi na mabwana, shikamoo. Nanyi wanafunzi ndugu zangu, hamjambo? Asante sana. Kiswahili oye! Kiswahili tu! Kuna mwitiki? Kiswahili oye! Asanteni sana kabisa. Na kama mnavyotuona hapa mbele yenu, tunakwenda kuwafanyia kile ambacho tunajulikana kwa jina la majigambo. Na majigambo ni neno lililonyambuliwa kutoka kitenzi kujigamba. Na kujigamba ni kujiona bora kuliko wenzako, kujipa sifa kedekede na kujielezea mafanikio ya maisha. Lakini kwanza ningependa wenye majigambo wafika hapa mbele na wajitambulishe. Bana tena sana. Sana kinaonga na kama itabadilika. Nani anatishia? Sivi mradi ndo nini? Wasoto wanyamba kwa lazima natia. Wewe mzizi, nyamaza tena ufunge mdomo. Bila kuwepo mimi, maana za ziada huna. Mimi ndiye ninayekupamba. Manake mkemu na kuvika hata kama ukini na kuwezesha. Yafaa unyeshimu. Sisi na kiambishi, achilieni mizengwe, mimi umbwa umetulia kwa bashasha nimetua. Sisi na kiambishi, bila umbwa muishi, mimi ni mjenzi wenu, mwapaswa kunikubali. Sisi na kiambishi, nipende yangu heshima. Ona, nimeopa masikio, sasa hivi nimechoka. Mzizi, kiambishi nayo tulieni kwanza.
mimi wapa maana ili mpate akili. Bila kuwepo mimi maana hampati. Nasema tena kwa dhati, mimi ndiye kubwa leo. Mofimu, sikia vyema tena kwa makini sana. Mofu, mimi ninaitwa vizuri, nimejengeka, ni huru na tegemezi, zote ni zangu aina, zijengaza umbo langu niweze kuwa imara, silingani na Mofimu, nipeni yangu heshima. Acheni kuyumbayumba, mimi ni kiboko yenu, naambikwa mwanzoni na mwishoni mwa mzizi. Munipe zangu heshima na waungwana, mtambueni kama mkumbukeni, maana mtapoenda mkumbukeni kuandika, na munipe zangu heshima, mie ndo mheshimiwa. Naziona mbe zenu, mimi ni kiboko yenu, nataja nafsi na njeo na idadi zake pia. Kauli zote ni zangu na sarufi kidekeni. Mimi niko peke yangu, sifanani na yoyote. Nasema tena kwa dhati, mimi ndiye kubwa lenu. Asante. Mabibi na mabwana, hamjambo? Tunamaliza kupata katika dogo tu ili tuweze kuwa tunaiona Kiswahili ole! Mabibi na mabwana sasa tunaenda kucheza katika kitu ambayo tunaita funzo la mjinga vitabu. Ni katika mchoro huu tunaenda kucheza ama funzo ni inyigisho ama mchoro. Funzo ni inyigisho, funzo la mjinga ama mjinga ni inagondwa, tabu naho ni ngorane. Isigura inagondwa yigira mu ngorane. Isigura urayihanura niyumva ngo simaze gushika mu ngorane nicaye. Niko akintu kacu bakita. Jina langu ni Kilo.
Kwa sababu gani vijana wa hizi siku tunajua bila kujua? Katika huu mchezo mimi ni kama mama na ningependa kusema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Jina langu ni Bettina. Nitaonyesha mfano mzuri. Jina langu ni Bettina. Nitaonyesha mfano mzuri kwa familia yetu. Mimi mwalimu. Wanafunzi mweni makini. Mimi dada. Malezi mazuri yanatokana na wazazi. Mimi roboti. Mimi star. Ni maarufu, ni furaha zetu. Salama. Unamkaje? Nzuri. Okay. Puka kete hapa. Za asubuhi. Nzuri. Leo tutasoma somo la leo. Kwa sababu mama anaumwa. Kila siku hukosaki sababu. Hebu kakaa. Kama nilivyowaambia, somo la leo ni kuhusu kitenzi kuwa. Tawasomesha aina mbili za nyakati za Kiswahili. Hebu nifuate. Kama nilivyosema, nitawasomesha kitenzi kuwa katika nyakati iliyopo na nyakati iliyopita. Katika nyakati iliyopita, mimi nitasema nilikuwa mwalimu. Katika nyakati iliyopo, nitasema kama mimi mwalimu. Mimi ni mwalimu. Wewe utasema mimi ni mwanafunzi. Kilo. Mbona nasinzia? Sikuwa nasinzia. Hebu nifuate. Kesho tuna jaribio la Kiswahili. Muda ndo. Hebu somo la leo naishia hapa. Twende nyumbani. Asante. Vipi? Dada, nile nyumbani nakuja. Sawa kaka, usikawi. Vipi? Unasemaje? Sikiza kwanza. Unajua ule wimbo Enjoy. Unajua ile nyimbo mpya ya Magura Nwale, si ujui? Nakuambia mtoto wa mama. Hivi mmeshakuwa umaarufu ni furaha yenu, si ndio? Furaha zetu. Acha tufurahie wana. Kwa Kirundi wanasemaga hivi. Hamia kijana. Ewa. Bora ni nje. Kuna ile nyimbo ambao walitoa wanaitaga hivi. Atende niwaambie. Jamani, kazi zitakuwa mingi. Mama yangu sijui. Mama yangu Taimaliza lini?
Atenda nikabom tatikta. Utakuwa chizi. Acha kunisumbua nikisomea. Ninakuacha dada. Hakuna matata. Shikamoo mama. Marahaba. Unatokea wapi? Nimekuwa nasoma na wanafunzi marafiki zangu. Ndio mtakufika. Tumekuwa tunasoma. Tunasoma kwa bidii. Sawa. Na ingekuwa mngepitia ingine fasi. Ngekuwasha. Ngeniona. Sawa. Kwa sasa niende nikakoshe vyombo. Mama wewe sija kusoma kesho, sio vitu vingi. Acha niangalie sasa ile nini. Maisha mafupi. Nimepata imeangaliwa na watu milioni 5. Wanachezaje? Yaani nimesahau simu. Kilo? Simu yangu naifanisha nini? Nimekuwa naangalia kwa sababu wametupa kazi ya kufanyia nyumbani shule. Nimekuwa naangalia mtandaoni. Na kunuuliza? Nimekuwa nataka kusoma mama. Nataka kukufurahisha nikae shuleni. Nipe. Achangivi. Maisha mafupi. Taendelea kesho hapa. Jambo mwalimu. Jambo. Kama nilivyowaambia, Kilo, mbona umechelewa tena? Hebu kaketi. Kama nilivyowaambia, leo tunajaribiwa la Kiswahili. Uko tayari? Tuko tayari. Umejiandaa? Tuko tayari. Swali la kwanza. Nyambueni kitenzi kuwa katika wakati uliopo na wakati uliopita. Mtu naenda. Samoni wa kitu. Utaangalia katika daftari yako. Muda ndogo, hebu tuende nyumbani. Lakini mtihani ulikuwa mgumu sana. Mgumu sana. Lakini masomo sio dini. Nasema atamaliza masomo. Nasema atamaliza masomo. Mbona ndio vizuri. Sasa tufanye nini? Tutenda mama. Najua cha. Nimekuwa mtandaoni. Unaona? Ilikuwa wanaita Facebook. Unaiona? Sikiliza kwanza. Kuna msichana mmoja. Mlambo wewe. Wanasemanga Mungu. Kweli. Amenitumia ujumbe. Nikamjibu. Nadhani amenitumia ujumbe amesemaje? Sheri twende. Kuja niwaambie kwanza, alafu unajua viendekaje? Nikamjibu. Kuja niwaambie kwanza. Tunakuja. Lakini masomo sio tio. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie hayo. Hodi hapa. Karibu. Hodi tena. Karibuni tena. Asante. Dadangu, jamani. Siku mingi. Una heva nakwambia.
Niambie shida. Nikwambie kipa, nilikuwa hapa kukusaidia. Nakwambia ya kwangu, yani nyumba yangu inawaka moto. Inawaka moto. Kwa sababu gani? Niulize. Kilo yani amebadilika. Nione. Nishaona. Yani Shikamoo. Marahaba. Mbona msomesha pesa sana? hapana pole. Sana. Pindukia. Nakwambia dada yangu Ndio nitona wezi masiku kwako. Napenda vitu vinavyowaua bila kuchua. naumia. Sasa dada, nilikuwa hapa kutembea. Sasa nitapata mtu mwingine hapa kutembea sasa. Bora hata mtu umeupata. Mimi nitapata huo muda. Siju, nikiupata, ngoja kwanza nikushindikishe. Jamani, watoto wazima si. Yani, ni furu. Habari za usiku mama. Nzuri. Umeshindaje? Sawa. Shuleni. Haya. Mwanangu ongera sana. Wewe ndo unajivunia. Wana. Wewe Kile kwa huyo asemi. huyo kilo. Huyo. Je, wewe mwanangu, haya matokeo ni mazuri. Si unaona kama dadako yana usikia taa haya. Usikia taa haya. Hivi kweli? Sufuri kweli, sufuri. Mwanangu. Angalia kwanza. Nakwambia kila siku. Soma na kweli. Hausemi. Yani sijui niseme aje. Mwanangu, nakwambia hivi. Hizi umebadilika kweli, umebadilika na kwambia. Kwani uko hivyo? Hao marafiki wanakupeleka pabaya mwanangu. Mustakabali mwema wako uko wapi? Utaweza kutunza familia yako na ukiwa na hizo tabia? Utaweza? Utaweza kweli? Badilika mwanangu. Jifikirie basi mwenyewe. Badilika. Kwa sababu sikujua, nimekuwa nadhani kwamba ni furaha yangu, lakini nimekuwa najua bila kujua. Nimekuwa nadhani kwamba niko mjana na kijana na inapaswa kufurahi, inapaswa kujifurahisha, lakini nisamehe mama, inasimama na naenda kupambana ili niweze kupata mustakabali mwema wa maisha yangu ya baadaye. Umesamehewa mwanangu. Vijana mko hapa, kuweni makini kwa vitu mnavyoangalia, kwa watu
watu mnaoendana na vitu mnavyopenda. Vijana wa hizi siku tunajua bila kujua. Fikiria watu mnaoendana, vitu unavyopenda vinakupeleka wapi? Je, maisha yako ya baadaye utaishije? Jifikirie, simameni na pambaneni ili muweze kupata maisha ya baadaye mema. Asanteni. Wageni mbalimbali mlioko mahali hapa, waheshimiwa wanafunzi, ndugu zangu, mabibi na mabwana, hamjambo? Kama mnavyotuona hapa mbele yenu, tungependa tuwaimbie wimbo mzuri sana uitwavyo Kiswahili Kizuri. Tunaomba mtege sikio. Kiswahili
kwa wimbo huyu mzuri sana mdau. Sijui nitasema nini leo, tangia asubuhi nimesikia nafurahi sana. Nimefurahi kwa michezo, kwa yote mlijaribu kuigiza, mlituchezea vizuri. Mmekuja hapa mko wazuri sana. Nasikia nikiwatazama, nasikia nawapenda sana. Nasikia nikiendelea kuzungumza katika lugha ya Kiswahili, lakini sijui kama mnaweza kuniruhusu. Sababu kuna watu wengi, baadhi yetu hawajui Kiswahili, lakini hebu sasa acha nizungumze, ni shift katika lugha ya Kirundi. Mwiriweneza kuna mahoro aryoheye cyane, nta byinshi by'ukuri twarose ibyigwa byinshi kuba mu gitondo mwaduteranishije, mwatunezereje cyane cyane ko twaje tutiteze ibyo muje gutwereka ko ariko biza kugenda. Twakuyemo ibyigwa byinshi. Rero kare hari umugani bakunda guca mu Kirundi bavuga ngo uwanga agakura ubona aho tugejeje igikorwa, aho mugejeje, aho mugeze uno munsi twari twiteze, twari tuzi ko ibintu bizogenda, ariko kandi bigenda biba byiza cyane. Hanyuma twebwe uko tugenda turakura kandi tugenda tuboniye aho nuko muratwerekezamo duha impanuro nziza. Mwavuze yuko dukwiye kwiga indimi, muratwereka indimi z'Icyongereza, muratwereka indimi z'Igifaransa n'iz'Igiswahili, nizo dusozereye ko ubu. Sindi buvuge byinshi, ariko nababwira ngo umuntu atazi kuvuga izo ndimi zitatu ntashobora kugendagenda muri ino si. Uba wuganiwe ahantu umeze nk'umuntu, ariko umeze nk'umunyororo uboshe, udashobora kuvuga ururimi rumwe rw'Ikirundi rwonyine. Hari akantu bakunda gucishamo bakibura bavuga ururimi rumwe, umuntu avuga ururimi aba ameze nk'iyi, bavuga ururimi rumwe nk'inka. Umva kuguma tuvuga ururimi rumwe rwonyine ntaho ntushobora kurengana no ngaho muri Kongo ko ntabwo bazi, bica bibagora. Sinzi nk'imiryango imwe muri Kongo irashobora kubizi Kirundi, ariko ujya gutse ukajya kuri bose bica bigorana. Rero cyambere ndabanje gushimira abaduhaye igiteramo, bitanze bagashobora kudutegurira igiteramo. Mu ntango twumva kumengo n'ibyo kwiga gusa, abana bakavuga neza indimi, ariko ntitwari tuzi ko bizosozera gutya. Mu ntango numva tuzogenda gutembera hariya kuri Saga, tweza tukagaruka tugataha muhira, twaheje gufata agafana, twafashe promenade. Mugabo murabona ko nta hantu hashajije neza, habaye uko Imana yadushigikiye, sibyo? Imana yaradushigikiye kubera ko yahaye ibyumviro byiza abari teguye ngaha, n'utayizayi nabo bari kumwe bafashanye. Rero biraryoshye cyane. Rero ntababesha, nta leso n'imwe mbona ushobora kubahereza, nta kigo kiriho uretse gusa ko mbona turi mu murongo mwiza. Umwana tubwiye ngo, hari uwatubwiye ijambo rimwe avuga ngo Afrika ibayeho, ibindi bihugu byose birafise nuvuga ngo birafise umushinge w'ukuntu bibayeho. Ugiye mu Buhindi, ugiye muri Chine, ugiye hose usanga bafise icyo imico bubakiyeko bafatiyeko. Mugabo Afrika yo nyine yasambaguritse bitewe n'uko abazungu baje baratusambagura, abakubitwa abakoloni. Ubu mw'isi hariko haraba ikintu cyo gusubira kandi kugarukana agatima, kuko Afrika yosubira kandi kugarukana imico ya kera, cyangwa gusubira kandi kwiyunga bakikura ko umukoloni mu byiyumviro. Rero twebwe n'abandi byo bariko baraje cyane cyane icyo cyiyumviro wazanye ngo abahindi barafise ibyabo, tweho n'ibyacu n'ibiki. Hari uwavuze ngo way back home, gusubira iwacu. Ururimi murakumva, gusubira iwacu icyo duko twaharanira cyane cyane aho twahoze. Rero ntabikishije amajambo menshi, urabwira ngo umuntu ashaka kubaho kuri ino si, ashaka kubaho neza nka mwebwe mukiri bato, murabizi cyane cyane hari byinshi
bikunda kutwononera biza kutuvangira. Turafise amatelefone si mabi, ubwo mwabonye baduhaye ikigo batubwiye ko mjinga ajifunza afunzwa na tabu, yigishwa n'ingorane. Mujinga umujinga yigishwa n'ingorane, aho kugira ngo yiteho ikivi aje ku kivi ashobora gukora icyamuhagurukije aca yinjira mu bindi bintu bisamaza. Ariko umunyabwenge rero munyuma yaheraheje arekureta. Rero ndashimira cyane cyane ko bashoboye kwigisha indero abanyeshuri abitabye bakabyitabira ku byinshi ibikorwa byo kwiga icyongereza n'ibindi byigwa. Barakoze twabashimira kandi ngo basaba tubakomera amashyi. Bakoze mu madomene menshi kandi byari bikenewe ko tuza tugahurira ngaha twese kugira ngo begeranye batwereke ibyo iyi trimestre iyi vacances bagize. Rero by'ukuri nobashimira kandi umva nezerejwe n'ukuntu babitunganije. Ibisigaye bavuga ngo science sans conscience n'est que redolande. Ushoboye kwiga ibyigwa mugabo ntiwibuke ko hariya imbere mu mutima naho hari ikintu ukeneye kubaka. Umuntu usi ibyigwa umuntu ntabeshejweho gusa no kurya, ariko umuntu arafise kandi ako bita kandi ka muntu imbere kuhubaka harakenewe. Muze mwitwararika ababigisha baduha indero by'ubwenge by'ubumenyi ko baza baribuka nuko n'imishaha n'imitima yacu nayo ikenewe kugira ngo yiyubake. Ibisangura umuntu w'imbere birahari ni byinshi, nuko gusamazwa n'ibitagira icyo bimaze kandi ni byinshi cyane. Rero numva nobibutsa iki bavuga ngo vivre sans principe, ubayeho ata principe ugira mu buzima, ata kintu ndererwa ufise, uba uteza kuba détruit. Kwa kundi batubwiye ngo uraba détruit iyo ukurikije culture z'abantu. Twebwe culture yacu ni umuco w'ikirundi kandi ni umuco w'Imana. Kubaho utafise ikintu kikubatse ugendera ko mu gitondo uvuga ati nzinduye icyanzinduye ni iki, Imana niyo yabyuye kandi nayo yagira iki, ukama ubise byose mu mutima wawe. Numva rero ntari burangiye, ariko cyane cyane numva nakoze ku mutima n'ukuntu abana bacu bashoboye kwiga bakamenya izo ndimi. Naho utokwiga ngo umenye igifaransa cyangwa umenye icyongereza, ariko ushobora no kwiga igiswahili kuko nicyo twigira ngaho. Twe twakuze tuciga mu ibarabara bavuga ngo ni lugha ya mitaani, Kiswahili cha mitaani. Turavuga cyose tuzi cyo muri quartier kigashobora kugufasha kwideguruya. Rero numva ndabashimiye n'amajambo menshi mvuga kugira ngo ibikorwa bibandanye bije imbere. Numva noha mikoro wayimpaye kandi numva ndabakengurukira cyane kuko ukuntu mwatwitwararitse, mwadufashije, mwaduhaye ibyo kunywa, muraduha n'igiteramo cyiza. Murakoze, Imana ibaheze bwire.